Yeah, boy. ओ भाइयों ये सेंटी बातें बंद क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। ये बड़ी अच्छी I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No. What? Ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday. What the? বাইরে ভাই এদেরকে জীবনেও আর কোনোদিন শরম লজ্জার হবে না। एक सेकंड। Very dangerous. What? ये ले भैया 100 रुपए। धन्यवाद दीदी। हाँ। भैया बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को पैसे दो ना। धन्यवाद भैया। भैया मैंने आपको अभी 100 रुपए दिए, तो फिर आप और भी क्यों मांग रहे हो? अरे दीदी 100 रुपए में क्या काम चलता है, तो पेट है, इसको तो रोज भूख लगती है, तो करेगा। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करती हूँ, इसके रोज के खाने का इंतजाम कर देती हूँ, फिर ये पक्का भीख नहीं मांगेगा। भैया अगर मैं आपको वाह क्या सीन है। रोज का खाने का इंतजाम कर दूँ फिर तो भीख नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं दीदी, पेट के लिए तो भीख मांग रहा हूँ, अगर रोज का इंतजाम होगा तो फिर भीख क्यों। मैं आपका अभी इंतजाम करती हूँ। ठीक है दीदी। आप ये रखो साइड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाह क्या सीन है। हेलो मैडम जी फोन आपने किया था क्या? हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब इस लड़के ने मेरा पर्स चोरी कर लिया और मुझे छेड़ रहा है। अबे साले तो इतनी मत। भैया आपका रोज का इंतजाम। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever. বেশি কিছু না, বেশি বুঝলে যা হয় আর কি। এই ভিক্ষুকের এই অবস্থাই হয়েছে। হাই গাইস, তোমাদের সামনে আবার একটি মজার ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অল করে দেবা। সামনে আরও মজার ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা। बात ठीक है। अब्बी इब्बू क्या पढ़ रहा? अब्बू अब्बू का जरा खौफ नहीं है क्या तेरे अंदर? मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो। क्या पढ़ रहा? अब्बा इब्बा उब्बा ढंग से पढ़ ले, ढंग से। लो तमीज सीख लो और अपने अब्बू का खौफ नहीं रहा तेरे अंदर बिल्कुल भी, जानवर। पढ़। अब्बा इब्बी उब्बू इब्बी इब्बी कहाँ से आ रही हो? अब्बा हमजा जबर इब्बा अब्बा इब्बा उब्बा कर रहा है बैठा। अब्बू जी बैठे, इनका भी खौफ कर ले थोड़ा सा। अब्बू पढ़, ढंग से पढ़। जानवर। अब्बा इब्बा उब्बा पढ़। अब्बा इब्बी इब्बी कहाँ से? मार भोसड़ी वाले। समझ रहे हो ना? ए यार
सुन लो बे, आज मोल साहब से बातचीत करने में थोड़ा समय लग गया। এই শতান সেরি বাংলা কইলে বুঝো না হিন্দিতে কই মোকে হাঙ্গা করেগা रोल नंबर 1 2 হ্যাঁ জনাব 3 हाँ 4 चार रोल फजा तो ना জি তা উত্তর দিছিস না কেন কি উত্তর দেবো উত্তর দিবি না কি উত্তর দেবো আপনি দেখছেন আমি সামনে বসে আছি বেলসিটি আপনি এসে জিজ্ঞাসাও করলেন ফজা আইছিস আমি বললাম হ্যাঁ আইছি আবার নতুন করে কি উত্তর দেবো নতুন করে আপনি কি আর দেবেন? দেখছেন আমি আইছি প্যান দিয়ে খুঁচা মেরে দিলেই তো হইয়া যায় সারা জীবন এরামই থাকি আরাম থাকলো रोल नंबर 5 কি হলো ঠিকই আছে ঠিকই আছে মানে এই সরি সরি উত্তর দিত কত সুন্দর লাগলো জিনিস সুন্দর লাগলো হ্যাঁ নাম ডাক কই না আজকে এখানে থাক থাক খাতা জমা দিছিস কি ডাকিরা সবাই দিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা প্রথম খাতা আরে বাবা ফজা জি এই অঙ্কগুলো করিলি হ্যাঁ হ্যাঁ, সব দেখছি করা তো। আছে একটা অঙ্ক তো হয়নি হ্যাঁ কি অঙ্ক হয়নি একটা অঙ্ক হয়নি তোর বাপের কাছে আজ বিকেলে যাব আব্বার কাছে যাবে চামড়া কিরাম তোলে দেখে নি আব্বার কাছে যাবে যেতে হবে না বিকেলে কাছে আপনি একলেই চলেন এখনই চলেন মানে একলে চলে না আব্বার মুখে মুখে খুব ইয়ে করে যে আমি এত ভালো ছাত্র ছিলাম আমার দুই রাল লম্বা ছিল আব্বার ফুটফুটে নিতে এরকম ছাত্র থাকলে শত্রুর আর প্রয়োজন নাই, ছাত্রই যথেষ্ট।